Znam. Ajde vidimo ako ima neki nivo. Piste i u školskom krugu dolaze. 15. Bilo. Biće, ne znam kako će se organizovati koliko biće. Samo pogledam. Ajde. Da se praviš protiv odmah. Ajde. Katarina, gdje zgrada? Ne proganjali su.
Da, ne era ovaj. Zakopčajte džepove, zatvorite tašne, dukseve ako imate sve ili obucite ili čvrsto držite u ruci.